dobrodošli u novu epizod. Danas ću pokazati kako skinuti Slime Launcher. Prvo idete na ovaj sajt koji je u deskripciji ili na mojoj FB stranici, scrollujete dole, idete ovdje link Google Drive, idete download here i kada se downloaduje dobit ćete WinRAR file. U WinRAR failu će se nalaziti ovaj folder izbacite na desktop i izbrišete WinRAR file. Kada uđete u folder imate 3 foldera i ovdje dole neke nebitne stvarčice. Zavisi koliko vaš računa, da li ima 32 bit ili 64. Ako ima 32 idete 32, ako ima 64 idete 64 i nemojte da idete Slime Launcher, zato što ako kliknete tu upalit će vam igricu, izaći će iz igrice i dovest će vas na ovo ovdje, zato što morate kupiti. Znači idite Launcher, idete Run i malo sačekajte da se učita. I kada se učita, vi možete igrati vašu igricu. Kao što vidite, ja sam ovdje napravio sve radi, sve u fullu i to je to što se tiče ove epizode. Nadam se da vas svida, ako jeste, ostavite like, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!